म्हजें नांव डॉक्टर वैष्णवी संजीव प्रभू खानोलकर, हांव फिजिओथेरपिस्ट। हांवें म्हजें एज्युकेशन केली कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी बेळगांव हांगासरल्यान केलां आनी आतां हांव म्हजें क्लिनीक सुरू करता, एडवान्स्ड फिजिओथेरपी क्लिनीक अलॉंग विथ द रिहॅबिलिटेशन सेंटर। ल्हान आसतना एकदां स्कुलान फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी प्रश्न आयलो की म्हाका करपाचें तरी कितें। बाबा म्हणपाक लागलो जासिटी राणी तर गेल्या वर्सा, आई म्हणपाक लागली राधा तर सामकी कॉमन जाल्या आनी इतले 2 दिसाचें डिस्कशन करून फायनली कन्क्लुजन जालें की म्हाका फॅन्सी ड्रेसाक डॉक्टर करपाचें। आनी म्हजो फॅन्सी ड्रेसा दिसा हांवें नांवूच घेतलें घेतिल्लें, हांव तुमचें लाडकें डॉक्टर वैष्णवी संजीव प्रभू खानोलकर। सो फॅन्सी ड्रेस करता 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 हे 4-5 दीस घरांत चालूच उरलें आनी हांव सदांच हारशांतल्यान उठून हांव डॉक्टर वैष्णवी सदांच म्हणटालें आनी तातूंतल्यानूच कांय खबर ना, बट म्हाका एक खूब आवड निर्माण जाली की हांवें मेडिकल फिल्डांत म्हजें करियर करचें आनी म्हज्या नांवा फुड्यान डॉक्टर वर्ड येवचो आनी हांव सदांच सगळ्यांक म्हणटालें की हांव डॉक्टर जातलें। त्याच बरोबर माय फादर हू वॉज अ जर्नलिस्ट ऑफ तरुण भारत एंड करंटली इज नो मोर विथ अस, ताजें खूब ड्रीम आशिल्लें की हांव डॉक्टर जावचें। तो सगळ्यांक सांगतालो की म्हजें चली डॉक्टरूच जातलें आनी म्हाका सदांच मेडिकल फिल्डा विशयी, म्हाका सायन्सा विशयी, आमची ह्युमन बॉडी कशी चलता, कशें वर्क जाता हाजी खूब उत्सुकताय आशिल्ली। भंय मातसो मनान आशिल्लोच अबावट द ब्लड, सिरिंजीस, हॉस्पिटल सेटअप म्हाका जमतलें काय ना हेचो भंय खंय ना खंय तरी म्हज्या मनान आशिल्लोच, बट म्हजे पेरंट्स आनी म्हाजी भयण हांणी म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी 2018 हांवें केली कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी हातूंत एडमिशन घेतलें। फिजिओथेरपी कित्याक चूज केली तर काही वर्सां पयलीं म्हाका एक प्रॉब्लम जालो आनी त्या प्रॉब्लमा खातीर म्हाका डॉक्टरान एक 8 दिसां खातीर फिजिओथेरपीक वच म्हणिल्लें। सो जेन्ना 8 दिसांची फिजिओथेरपी म्हजी कंप्लीट जाली तेन्ना म्हाका स्वताकूच तो रिजल्ट कळ्ळो की म्हाका पयलीं कितलो त्रास जातालो आनी आतां हाव आय एम डुईंग। आनी मनोमन म्हज्या पेरंट्सांनी त्या डॉक्टर्साक इतले ब्लेसिंग्स दिले की बाबा आज तुज्या खातीर म्हज्या चलयेक पेन जायना, तुज्या खातीर म्हजें चलयेक बरें जालें। सो तेन्ना इट वॉज एन इन्स्पिरेशन टू मी की वाय कांट आय बी द नेक्स्ट फिजिओथेरपिस्ट। म्हणजे एक पेशंट आसता तो तुमच्या कडेन एक आशा घेवन येता की आपल्याक बरें दिसना, आपल्याक खूब त्रास जाता, त्या त्रासांतल्यान आपल्याक डॉक्टर मुक्त करतलो ते एक आशा घेवन येता आनी खरोच जेन्ना थेरपिस्ट जो आसा तो आपल्या एक तकलेन फूल एक्सरसाइज प्रोग्राम, फूल ट्रिटमेंट प्रोग्राम जेन्ना तो डिझायन करून एक आपलेपणान जे एक तो हिलिंग टच दिता आनी नेक्स्ट जेन्ना तो पेशंट बरो जाता आनी पेशंट जे तुमकां आशिर्वाद दिता की येस आपल्याक खूब बरें दिसलें। सो ताका लागून म्हाका एक फिजिओथेरपीचे खूब ताचे बद्दल एक मनान खूब उत्सुकता वाडिल्ली। सो हांवें तेन्नाच डिसायड केलें की येस म्हाका फिजिओथेरपी करपाक जाय। आजकालची आमची लायफस्टायल पळय, टुडे वी आर लिविंग इन 2025 आनी फिजिओथेरपी इज रिक्वायर्ड बाय एवरीबडी। म्हणजे काही जाणांक दिसता की आपूण पडलो जाल्यारूच फिजिओथेरपिस्ट, आपले हाड मोडलें जाल्यारूच फिजिओथेरपिस्ट, बट आय थिंक फिजिओथेरपी इज नथींग बट अ प्युअर एक्सरसाइज प्रोग्राम जो डिझायन केल्लो आसा आनी ते प्रत्येकान डेली म्हणजे फिजिओथेरपी आपलो रुटीन आसपाक जाय। म्हणजे वर्कआउट करप, एक्सरसाइज करप हो आपलो रुटीन आसपाक जाय। नॉर्मल मनीस सुद्दां क्लिनिकान फिजिओथेरपी सर्टन बॅक पेना खातीर एक्सरसाइज, नेक पेना खातीर एक्सरसाइज, कोर स्ट्रेंथनिंग, वर्टिगो आसा, आय एक्सरसाइजीस आसा, हँड मुवमेंट्स आसा। सो अशे एन नंबर्स ऑफ फील्ड आसा तातूंतल्यान लोक फिजिओथेरपी घेवपाक शकता आनी म्हजें आतां सांकळे एडवान्स फिजिओथेरपी क्लिनीक अलॉंग विथ द रिहॅबिलिटेशन सेंटर जाता 31 ओपनिंग आसा। द फिजिओ ट्रीट युअर फर्स्ट चॉयस फॉर रिकवरी। अ प्रिमियम कॉम्बिनेशन थेरपी म्हटल्यार 4-5 मशीन एकत्र येवन जेन्ना एक मशीन फॉर्म जाता ताका म्हणटा कॉम्बिनेशन थेरपी। त्या भायर जेन्ना पेशंटाक 2 मशीन दिवपाचें आसता आनी टायम सेवींग म्हणून आमी जेन्ना 2य मशीन कॅरी करच्या परस एका मशिनान जर आमकां 2 मशिनाचे इफेक्ट मेळटा दॅट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन थेरपी। सो तुमी हांगा पळोवपाक शकता प्रिमियम कॉम्बिनेशन थेरपी स्क्रीन टच आसा आनी यूजर फ्रेंडली।
सो तातूंत फर्स्ट पार्ट आमी इलेक्ट्रोथेरपी. ओके, तातूंत वेरियस करंट म्हणजे इंटरफेरेन्शियल थेरपी जे ते म्हणटा आमी पेन थेरपी, देन मागीर रशियन करंट थेरपी, टेन्स, स्टिम्युलेटर, अल्ट्रा रेज, डायडायनेमिक एंड मेनी मोर करंट्स. सो बेजिकली हे मशीन ताका आमी पेन मॉडेलिटी म्हणटा. सो जेन्ना पेन अरायज जाता, आयदर ऑर्थो प्रॉब्लम जाता, न्युरोलॉजिकल प्रॉब्लम जाता, वेरियस पेन थेरपीजा खातीर आमी हे पेन मशीन यूज करता. म्हजो उद्देश सांखळे स्टार्ट करपाचो मेन म्हटल्यार बिकॉज आय एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सांखळी. आनी म्हज्या वडिलांनी म्हाका पयलींच सांगिल्लें, तूं खंयूय शीक, तूं भारतांत शीक, तूं भारताच्या भायर शीक, तूं कितकें शीक, बट तुजी सेवा जी तूं करतलें ती तुवें आपल्या लोकां मदीं म्हणजे सांखळेच्या वाठारा मदीं तुवें करपाची. आनी परत ही बिल्डींग जी आसा ही देवस्थानाची बिल्डींग आसा. सो म्हाका दिसता तांच्या बिल्डिंगेन रावन जर एक देवाची सेवा कशी जर हांव करपाक शकता जाल्यार दीस इज थ्रू दीस. बिकॉज पेशंट म्हणजेच देव आनी तुमची सगळ्यांची सेवा करपाक म्हाका ह्या फिजिओथेरपींतल्यान जो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेंच म्हाका दिसता खूब व्हडलें ब्लेसींग आसा. सो तुमचें एनी न्युरोलॉजिकल कंडिशन, ऑर्थोपॅडीक कंडिशन, त्या भायर जेरिएट्रीक म्हटल्यार 60 क्रॉस जातकूर जी एज स्टार्ट जाता, जो पिरियड ताका आमी जेरिएट्रीक म्हणटा. सो त्या काळात जी जेरिएट्रीक फिजिओथेरपी लागता म्हणजे आपले बॅक पेन कसो कमी करप, कशें आपले सगळे म्हातारपणान जी दुयेंसां जाता, म्हातारपणान जे संधिवाताचे बी त्रास जाता ते आपूण कशें सारकें करपाक शकता. जर तुमकां हेल्प जाय जाल्यार येस, फिजिओथेरपी इज ऑलवेज देर टू वेलकम यू. त्याच बरोबर आमी हांगा एडवान्सा बरोबरच कपिंग थेरपी करतात. कपिंग जी आसा तितून ड्राय आनी वेट कपिंग, त्याच बरोबर निडलिंग जे आजकाल खूब डिमांड आसा सोसायटीन, निडलिंग थेरपी, त्याच बरोबर टेपिंग थेरपीज, आनी त्याच बरोबर म्हजो एक मेन कोर्स आसा सर्टिफायड डेस्क एर्गोनॉमी. कोविडाच्या मागीर प्रत्येकाक वर्क फ्रॉम होम जालें. आजकाल IT कंपनीनी 9-10 वरां काम करता. सो आय एम सर्टिफायड एज अ डेस्क एर्गोनॉमिक्स. सो तुमचो डेस्क वर्किंग स्पेस कसो आसचो, तुमच्या वर्किंग स्पेसान खंय कशें कितें आसचें, वर्किंग आवर्सान तुमी कितल्या वरां ब्रेक घेवपाचे, खंयचे एक्सरसायज करपाचे, दोळ्यार येवपी ताण तुमी कसो कमी करूं शकता, तुमचो टायपिंग करतना हात कसो आसपाक जाय, तुमचे पोजिशन्स कशे आसपाक जाय, ताजेर तुमकां फूल गायडलायन्स हांगा फिजिओथेरपींतल्यान मेळटलो. सो आय वूड अपील द पीपल ऑफ सांखळी एंड इन एंड अराउंड की फिजिओथेरपींतल्यान जरूर येवचें. आनी त्याच बरोबर सर्टन एडवान्स इलेक्ट्रोथेरपीज टॅक्निक्स हांवें हांगा इंट्रोड्यूस केल्या. सो ताजो लाभ तुमी प्रत्येकान घेवचो. आनी रिहेबिलिटेशन म्हटल्यारूच एक जेन्ना इन्सिडंट जाता, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एक अपघात जाता, अपघातान जर पेशंटाक एक हात फ्रॅक्चर जालो जाल्यार आमी ऑपरेशन केल्या मागीर किंवा एकदां ऑपरेशन करिनासतना आमी ताका कसो ट्रीट करपाक शकता, हाका म्हणटा आमी रिहेबिलिटेशन इज नथींग बट मेकिंग द पर्सन रिटर्न टू हीज नॉर्मल लायफस्टायल हाव ही वॉज बिफोर द इन्सिडंट. सो तेतून सगळे फिजिओथेरपीन तुमकां सगळें मेळटलें. सो सगळ्यांनी फिजिओथेरपीक सगळ्यांनी फॉलो करचें. इंस्टाग्रामार फिजिओथेरपी 2025 आसा, ताका तुमी फॉलो करचें. आनी आमचे जे सगळे सर्विसीस आसा ताजो तुमी पुरेपूर फायदो घेवचो. आनी सगळ्यांनी 31st सुद्दां हांगा येवपाचें. एड्रेस आसा गोकुळ बिल्डींग, शॉप नंबर 16-17, फर्स्ट फ्लोर, गोकुळवाडी, सांखळी, गोवा. तुम्ही पळयतात GNH.